প্রকৃত ত্রিকালজ্ঞ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রাজা রাজগুরু মন্ত্রী সর্বদা ढूंढने বা मिलने सक्षमता प्राप्ति ना हो, लेकिन सज्जन प्रकृत धार्मिक त्यागी सुधी देवगण ग्रहणीय सत्यवचनी राजा मंत्री के प्राप्ति सुनिश्चितकरण करने के लिए साधु स्वेच्छा त्यागी भिक्षुक कई साल एकाहारी लोक संग से दूर सत्यवचनी हिंसा क्रोध से काया राज रूप सुंदर पोशाक प्रशंसा भोजन रस मैथुन राक्षस पशु तो में नहीं रहे, सर्वदा सत्यवचनी हितोपदेशकारी अभिशाप देव कुपित अभिशाप समय जान पाए एमन सत्यवचनी सरल राजभोग प्रशंसा चाहतहीन सर्वत्यागी बुद्धिमान परार्थ प्राग्रम की चयन करना उचित है। कुछ लोग कह रहे हैं जो आपको जैसे भारत के महाराज के रूप में प्रतीक हुए दयाल लिखन से गुस्सा से प्रचुर तबाही नया नया नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक दुर्योग शस्त्र हानि लोक हानि और मैक्सिकन गल्फ में कन्या पुत्र आदि धर्म आदि वीर भविष्य को धर्म क्षेत्र को संहार किए है गुस्सा में असुर कुल। तो इसलिए उन लोगों उन सारे धर्म क्षेत्रों आपको हत्या करके झूठा असुर काया मिथक हिंसाकारी प्रजाभक्षणकारी श्री विष्णु कथन नीति अवज्ञाकारी उल्लंघनकारी प्रतिरूप हिंसाकारी राज्य नष्टकारी सारे लोगों के भ्रम विभ्रांत शासनी से अभिशाप अपमृत्यु देवकोप रोष के राज के कार्य में अवहेला ये सारे तथ्य जानने जनाने सारे को यूनाइट संयुक्त करने आज के देश में कोई निरपत्ता नहीं है। जो कर रहे उनको असुरगण शासनी से हत्या करके उनके पास मिट्टी के नीचे समुद्र मंथन भगवत दृष्टि से
मशीन दृष्टि उन लोगों की शत्रुता, क्रिमिनलिटी कई गुण विरोध करके ये टेरराइज क्रिएशन किया गया। तो मोदी, अमित शाह, राजनाथ, सीनियर, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, क्या वो रोड मिनिस्टर गडकरी एक्सेट्रा हो, सारे टेलीकम्युनिकेशन, किसी में भी सतता नहीं है। श्री विष्णु नीति के प्रति विश्वास, आस्था, भय नहीं है विच्युति होने में। गांधी, अंबेडकर, नेहरू सारे थोड़ा बहुत पाप की पैसा, वाणिज्य, असद उपाय पैसा कृत क्या राक्षस को पूजा दान करके अपना को नेतृत्व भारत की नेता पिता मनाने कोशिश किए थे। जो लोग अपना को साधु राजा की गुणहीन होने सत्त्वें उन्हीं सब गुणी की प्रशंसा राक्षस के आज के मोदी ममता जैसे पेंट करते हैं। चिरजौवन युवती सुंदर राजा की काया है नहीं, लेकिन रंग से ईशान कृष्ण बुद्ध राम जी को क्या सुंदर अश्विनी कुमार दाय जैसे काया, क्या राक्षस लोग उन कायस्थ जो स्वार्थपर, परजीवी, अपर के द्रव्य वस्तु भक्षण करके बिना रोज जल त्याग करके प्रचुर निद्रा शायद ही जागृत रहे प्रजा के अभाव अनटन सुरक्षा कर्म में समाधान करना उचित समझता है। इस तरह का लोगों का संख्या विपुल हुआ है। जैसे अकाल मौत हो रहा है, अभिशाप का पीरियड चल रहा है, जो देवगण कुपित हुए हैं, अपमृत्यु हो रहा है, घोर जलवायु, प्राकृतिक दुर्जोग, आबोहवा, एटमॉस्फेयर वृक्षम हो रहा है, अति शीतल अति गर्म हो रहा है। क्या मशीन, डिनामाइट, रॉकेट फटाके, लाइटनिंग फ्रॉम अंडरनीथ मैक्सिकन गल्फ से हो रहा है। ये सब बात की विश्वास नहीं हो रहा, तो उनसे उजागर किया गया दुर्जय आदि थोड़ा गोरे निष्ठुर टेरराइज करके जैसे थ्रेट कल्ट, फिर पैसा होने के इंटरनेशनल ग्रिड और कुछ कुत्तों, सेक्स मैथुन, बेश्या की चार्मिंग से दुर्बल जोनी गुदरौसम और मौलो गुज्जधार और मौलम भक्षणकारी म्लेच्छगण की खूने अति प्रादुर्भाव समर्थन से मशीन प्राप्ति से ये थ्रेट कल्ट करके सारे के परस्पर के श्री रविंद्र जी मेरे के बात को क्या उन लोगों में जो भावना घर घर में एक महीने में क्या एक पक्ष काल में क्या एक ही दिन में दो तीन मौत होने का संभावना हो रहा है, देख रहा है। ये अभिशाप
और असुर के आक्रमण इत्यादि होने का आशंका होने में भी उनको प्रचार परस्पर मिल में आपस में आलोचना करने का अधिकार सुयोग नहीं दिया जा रहा है। तो उस तरह का गुद रस मलम भक्षण राक्षस अमित शाह जो साधु सज्जन गुणी विज्ञानी मंत्री राजा की चरित्र स्वभावी दायित्व पालन में अक्षम, प्रजा की शत्रुता द्रोह करके हानि करके टेरराइज करके राजपद में मिथ्याचार करके शास्त्र अर्थ गुण है ऐसे झूठा प्रशंसा मुखर प्रशंसा राक्षस धार्मिक गुणी की चरित्र राक्षस मतलब है ऐसे लोग प्रशंसा करे उनके लिए ताबेदार बनाया गया है। सारे बीजेपी में भी ऐसे चल रहा है। हरि हरो की नाम से शपथ दिलाने नरक दिलाने की वार्ता में भी अवज्ञा है। तो उनको कोटि कोटि में अपमृत्यु जो चल रहा था, हृदय अटैक, देह आक्रांति, धरा के नीच से क्या जलवायु उच्छ्वास, जिस तरह का काल गंगा सागर दीघा मेदिनीपुर इलाका में टेलीविजन प्रचार में जिस तरह का कुछ क्षेत्रों में मेरे ऊपर गुस्सा करके विध्वंसी जलोच्छ्वास प्राकार के प्राचीर ब्रिज सेतु आदि ध्वंस किया गया है, उसमें मेरे ऊपर रोष प्रकाश की तुलसी गैबार्ड के राष्ट्रपति मेरे द्वारा झूठा हरि की कमला नाम से कमला हरीश जो बाइडेन के आने के पश्चात में अमेरिकन वीसा नागरिकत्व मिलाने में इंपोर्ट करने में इविल क्रिमिनल को एंट्रीज देने में भारत से दुष्ट लोगों की वाणिज्य के नाम से प्रॉफिट किलिंग रिप्लेसिंग से होने का और समुद्र मंथन से हत्या करने का दूर से व्यक्ति को टारगेट कर करके हत्या करके एक क्रिमिनल ग्रीड से भारत अमेरिका के ऊपर दुष्टगण कब्जा कर लिया और मोदी उसी मृत अमेरिका की प्रकृत श्वेत नागरिक की हत्या करके जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया इंटीग्रेट, तब भी गोविंद मंत्र सुरकार मंत्र जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत में अमेरिका रशिया भी कहे जो 4 लोगों को द्वारा चलते आए थे, जो मंत्री राजा गुणी ढूंढने के लिए उनके प्रशंसा लोक समक्ष के जान के नियोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए। जिसके पास कोई पोशाक की ना सुस्वास्थ्य काया की ना आश्रय की ना भोजन ना रस की गुद की रस ना मौल व नारी संग की इच्छा अभिष्ठा ना हो, इस तरह का ज्ञानी बिली गुणी की चयन होना जरूरी है। लेकिन वो अवस्था नहीं है करके जो मेरे को मेरा मित्र से जितना को आप घर घर के अपमृत्यु प्राकृतिक दुर्योग घट रहा, इस सारे में दुर्जन की मशीन की हाथ है, उनको प्रचार कर आँख खपा आया आ चल चल चल
हम खोल दी। हाँ चल खोल दी। चल चल खोल दी। हाँ चल चल दुकान। हाँ चल चल आ बच्चा हम खोले। हाँ खोले दी। तुम हाँ खोले। चल मुझे दो। चल डाल करवा डाल दो खाना डाल। तो मामी को बाता दे रहा था। मामी वेट कर रहे घर में घुसना चाहता है। हाँ तुरंत कामी need food for that. So indicate me crying, attention drawing, Atapa. Hari to open that day. So I have to make भारत की एक प्राथमिक मंत्रिपरिषद सज्जन सरल एक चयन करके दुर्जन को प्रतिहत करना। मतलब लोग की एक गांव की 100 जन से 5 ग्राम 10 ग्राम से, लेकिन लोग उनको इकट्ठा करने का उत्साह दिलाने में असमर्थ रह रहे हैं। उनका अंदरूनी डराने से, धरांतर से एवं विभ्रांति, लोगों में भय, एक जो वार्ता ये जानते हुए भी उनके अंदर की डराने वो भी साफ की उसके कारण नहीं हो रहा है। उन लोगों में जो अक्षमता है ऐसा नहीं है, क्षमता है, लेकिन लोग एक प्राकृतिक दुर्योग में क्षय क्षति इनको निर्णय कराए, एक कमेटी बनाई जाए तो उनसे एक राज्य की सुयोग आ सकता है। तो वो लोग उनकी इच्छा के अनुसार दुर्जय आदि जाके मतलब वो झूठा कोशिश में पेट काट करके साधे लिया और भी किलिंग करके जगत में एक भयंकर अराजकता की ग्रिड बना ना पाए, इस तरह का एक आग्रह मेरे से होते एक कथित रूप में राजा की रिकॉर्ड हो जाना चाहता है। अभी देखना पड़ेगा जो वीडियो में इस तरह का 19 मिनट का वचन रखा। माँ खा ले।
No. Ah, bas, शेट 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 हाँ शेट शेट हाँ चल माँ चल हाँ माँ चल माँ हाँ इकडे शेट 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 चल 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 माँ चल चल हाँ बराबर हाँ हाँ জানালার চাবিটা খুঁজে পাইনি আসছে हाँ पता आ जा हाँ
এই যে আসছি। মায় तो लेकिन अल्लाह तो पैसा के धन से धार्मिक वार्ता मोदी को सच कर देने के बाद ये वो मेरे कथन के अनुसार लोग होने में जो भी कोशिश करे उनसे कामयाब होने का नहीं होना चाहिए लोगों का समर्थन। चल in which way the damage particularly on गुस्सा मेरे को गुस्सा मेरे भातीजे लोग इनको करवाए थे मेरे बदल से इनके ऊपर गुस्सा डिस्ट्रक्टिव करने के लिए इस तरह के जो साइक्लोन पारादीप में ना हो मतलब इसमें हुआ मेरे रहते हुए वो झड़ की उतना तूफानी प्रकटता ड्यूरेशन नहीं हो पाया। मैंने अभी इतना जल खड़ा है इनके निकल के जाने का चांस बहुत कम है। पच जाएगा पूरा पूरा इतना हवा के दबाव से मैग्नेटिक फील्ड के दबाव से इसको गिराया गया। तो एक कमिटी अभी उन लोगों को मेरे को कहना है जो क्षयक्षति चयन करना जो प्राकृतिक दुर्योग हुआ था कुछ लोग मशीन से कुछ अघटन घट रहा है वो अघटन वाली वार्ता जयदेव এসছে জয়দেব এই তুই কাদের ছেলে এই জয়দেব জয়দেব এই তোদের কথা ঘর রে এই 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 তোদের কোথেকে এদিকে আবার আইতো জয়দেব আইতো আমার কথা দুটো কথা শুনে নে তো এই এদিকে আমি গেলাম ওখানে যেতে হবে নি তোকে তুই একটু এদিকে আয় কথা এই তোরা গ্রামে এক একটা করে এই গ্রামে এদিকে আছো গ্রামে এক একটা করে কমিটি তৈরি করে এদিকে সব পাপ বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে যে নরকে যাবি পাপ বাচ্চা কিছু কথা আছে শোন পাপ বাচ্চা হয়ে যাচ্ছি তোদের পাপে খাবে নরকে যাবি মুসলমান হয়ে গেছিস হ্যাঁ মুসলমান হয়ে গেছিস পাপ বাচ্চা হবে মুসলমান মানে যারা অপরের বিনা কারণে হত্যা করে তাদেরকে বলে তোরা একটা একটা করে রাজ কমিটি কর রাজা চয়ন করার যে একটা পদ্ধতি বলেছি সেই পদ্ধতিটা একটা গ্রামে তোরা ফলো করা বুঝতে পারছিস যেমন এই তোদের শস্য হানি হয়েছে বুঝতে পারিস না এই যে ক্ষতি হয়েছে এটা কে নির্ধারণ করবে কার জমি বুঝতে পারছিস কার তোরা গ্রাম প্রধানের পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স ছাড়াই আমার প্রতিনিধিত্বে একটা কমিটি করবে বুঝতে পারছিস ছেলে পুলে যার স্কুলে পড়ছে সবাইকে সংগ্রাম না ভিডিও করবে তা একটা কমিটি বানায় আর একটা হচ্ছে অপমৃত্যু মানে ধর তোদের গ্রামে হঠাৎ করে
তোর ভাইদের মৃত্যু হলো, হ্যাঁ, তো এরা যে কাল থেকে বিচ্যুত হয়েছে, মানে অভিভাবকহীন, বা আমার নিমাইদার ঘরে একই মাসে দুজন শ্রাদ্ধ, নিতাই মডল নিতাই বড়লের স্ত্রীর একই মাসে শ্রাদ্ধ, এইরকম মডলদের ঘরেও ওইরকম একই একই মাসে শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধগুলো দেব অপমৃত্যু, দেব অভিশাপ বা অসুরকে আক্রমণ সে হচ্ছে। এই কথাটা ভয়ে তোরা, যেমন আমি যে কথাটা বলছি, তোদের মধ্যে একটা অনুৎসাহ, ভয়, মাটির নিচে থেকে অবহেলা করা হচ্ছে। কথাটা বুঝতে পারছিস? মানে ভয় দেখাচ্ছে, আমার কথাটাকে অবহেলা করা হচ্ছে। বুঝতে, কথাটা শোন, কিছু একটা কারণ আছে। ভয় দেখাচ্ছে, অবহেলা করছে। আর একই দিনে 15 দিনের মধ্যে দুটো রক্ত শিবির করে দেওয়া হলো পাপের পয়সাতে, হ্যাঁ। আবার আরজি করে 5 কোটি টাকা তুলে দিল তার বোনের নামে। তাহলে যারা হত্যা করেছে তারা সেই ডাক্তারের বোনকে কিনে নেবার চেষ্টা করেছে যে পয়সা দিয়ে। 5 কোটি টাকা তুই হঠাৎ কি করে তুলে নিলি? পয়সা টাকা না থাকলে, এই যে ফ্রেড কালচার হয়েছে, ওই জন্য ওইটাকে সবাই জিজ্ঞাসা করছে। এদিকে ডাকে ও গ্রামে, এইদিকে আছে, এই জয়দেব, বুঝতে পেরেছিস? তাহলে তোরা যারা বেঁচে আছিস, তোরা এই দুর্দিনটা জানিস যে অপমৃত্যুর ব্যাপারটা। এই যে হঠাৎ করে ওর ভাই এখানে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেল, এই যে ঘটনাগুলো, তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস? এই যে একটা আমি কথা বলছি, এর মধ্যে একটা যদি অনীহা না তৈরি করে, তোর ভিতরকার ব্যাপারে যদি তোকে দাবাম না করে, তাহলে এই রক্ত সংগ্রহ হয়। দেখলি, এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের, মমতার নয়, যে পাপের ধন না হলে 15 দিনের মধ্যে। আর যেখানে আমার প্রায় 10 কোটি লোককে গলা কেটে মেরেছে, তাহলে সেইখানের সেই রক্ত, সেই খুনে এসে যদি এখানে রক্ত সংগ্রহ করে, এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। নিচে একটা মাটির নিচে কিছু একটা ঘটনা ঘটছে। হ্যাঁ, এটা কিছু নয়, মাটির নিচে একটা আমাদের তোদের হয়ে দেবতারা, যারা ভারতীয় মুসলমান নয়, মানে যারা ভারত বিরোধী নয়, তারা কাজ করছে সেইটা স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু এর মধ্যে যারা খুনে হয়ে ওই সিপিএম ফিরে সেখানে দাপট করে তোদের উপরে রাজত্ব না করে, মুসলমান তরিকা সে আবার একবার মানে ভারত আক্রমণ, বুঝতে পারছিস? পয়সা হয়েছে এ কথাটা, মানে বুঝতে পারছিস যে তোরা একটা নির্বাচন পদ্ধতি নিজেদের দ্বারা, যে পদ্ধতিটা আমি মানে গ্রামের প্রতিনিধি তৈরি করবি, বুঝতে পারছিস, সেইটার একটা সাহস জোগাচ্ছি। সেটা তোরা নিজেদের থেকে স্কুল কলেজের ছেলেদিকে কোনো পার্টি পলিটিক্স ছাড়াই তুই যত 100 জন করতে পারিস, কিন্তু সেটা প্রত্যেকই, হ্যাঁ, রামগুলো রাখতে হবে। প্রত্যেক সেটা 5 দিন 10 দিন অন্তর অন্তর ঘুরবে, একই ব্যক্তি নয় যে কাজ করছে। হ্যাঁ, সে একই ব্যক্তি হওয়া দরকার নয়, বুঝতে পারছো? এবারে ওর মধ্যে যারা ত্যাগ করার পর আপনাকে জানাতে হবে যে হ্যাঁ, এটা তোরা কাগজে রেকর্ড নিবি, এবং সবাইকে নেতৃত্ব করার অধিকার দে, বুঝতে পারছিস? সবাইকে বল তুমি যাবো, তুমি নেতৃত্ব করে দেখাও একবার। ওকে বলো তুমি একবার 10 দিন নেতৃত্ব করে দেখাও, তুমি 10 দিন করে দেখাও। তার মধ্যে কে বিচক্ষণ, কেউ সজ্জন, আমরা সবাইকে লোকের মুখে কাজ দেখে, বুঝতে পারছো, ত্যাগ দেখে আবার ওটাকে নতুন করে নবীকরণ করবো। এই কথাটা বুঝতে পারছিস? যে একটা রাজা আগে কেমন যে বেদ নীতিতে পার্টি ছাড়া নয়, ত্যাগই চায়, ধার্মিক চায়, একাহারি চায়, মানে কম ভোজন ত্যাগী লোক চায়, যাদেরকে বলে পাবলিক। তুমি যে এইসব নেতা, এগুলো সব ঝুটা ভোগী। মমতা ব্যানার্জি আজকাল কেমন করে পেন্ট করছে দেখছি, যুবতীর মতন, এই যুবতীর মতন পেন্ট করছে, বুড়িকে দেখেছিস? তাহলে এর চেয়ে বিমূর্তি আর কিছু হতে পারে? তাহলে তুই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছিস না কিরকম প্রশংসা মুখর হয়ে গেছে রাক্ষস। এগুলো জনির রস ম্লেচ্ছ খাচ্ছে, তারা যাতে না আসে। কথাটা বুঝতে পারছিস কি বলছি? আমি যেটা বলছি তেমন লোক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তোর ছেলেরা হ্যাঁ দিবে। এই এদিকে আয়, এই শোন, তোদের যে এই যে গ্রামের এই যে ক্ষয়ক্ষতি হলো, এই যে তোদেরকে তোরাই একটু দেখা, তোরা ঘোষেরাই দেখা। যদি অন্য কেউ লোক নাও আসে, তোরা ঘোষেরা, তোরা হচ্ছে সদগোপ। যদি নাও হয় তাহলে হচ্ছে গো ঘোষ। গো মানে হচ্ছে ধর্ম, বুঝতে পারছিস? তো এইরকম করে একটা কমিটি তোরা তৈরি কর নিজের থেকে, ফটো তুল, বুঝতে পারছিস? ফটো তুলে ওই রেকর্ডগুলো আমি পয়সা দেবো খাতাতে, লোকের নাম নিয়ে, বুঝতে পেরেছিস? যেমন তোদের একটা জ্ঞাতিতে, মানে অন্য লোক যদি কেউ রাজি না হয়, শোন নিজে, হ্যাঁ হ্যাঁ,
এই কিছু বলুন দেখি, শোনা সবকিছু বাইরে হয়েছে। এই শোনাই শোন, কে শোনা বল দিকিনি, আমি তো চিনতে পারছি না, কোথায় ঘর বল। হ্যাঁ এই শোন, গাড়ি চালাও। এই যে গাড়ি চালক করছে, শোন আমলের। তোদের একটা অপমৃত্যু বা অভিশাপ বা ওষুধ হানা চলছে, যে জলবায়ু পরিবর্তন বা হঠাৎ হঠাৎ মৃত্যু, হার্ট অ্যাটাক, এই ঘটনাটাকে অনুভব করতে পারছে এমন লোক সজ্জন যারা ত্যাগী, যে তোদের ভোট পদ্ধতিতে আছে। শোন, তোদের যে সংবিধান আছে, তাছাড়া আমি একটা অল্টারনেটিভ সংবিধান দিচ্ছি, তাতে এই যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তোরা নিজেদের তরফ থেকে প্রত্যেকটি লোককে সুযোগ দে, তুমি নেতা হবার চেষ্টা করো, বুঝতে পারছো? ত্যাগী হোক, মানে 10 দিন 15 দিন অন্তর অন্তর তুমি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি লোকের কে কেমন আছে তুমি রেকর্ড করে দাও, বুঝতে পারছো? কি প্রশ্ন করতে হবে, কিভাবে একটা লোক তুমি কেমন আছো, বুঝতে পারছো, তোমার মধ্যে কত রকমের অভাব আছে, সেগুলো রেকর্ড করাটা, এই কথাগুলো বুঝতে পারছিস? এইগুলো মানে 10 দিন কি 15 দিন অন্তর অন্তর কমিটিকে তোমরা বদল করে এর মধ্যে কে সত্যিকারের ত্যাগ করেছে, বুঝতে পারছিস, এইটা কমিটি করতে পারছিস, বুঝতে পারছিস নাকি না? হ্যাঁ, তোদের যে ভোট পদ্ধতি আছে, আমি এসছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদের যে ভোট পদ্ধতি আছে সেটাকে চেঞ্জ কর, কিছু কথাটা বুঝতে পারলি? তাহলে পরে আমার সঙ্গে এইটা তোরা নিজেরাই ঘোষেদের ফ্যামিলিকে কি কর, যদি উন্নত পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে বলেই তো বলছি, তোরা একটা আলাদা রেকর্ড করবি। দেখ শোন, এমন একটা টিম তৈরি আমাকে করে দিবি, সেই রেকর্ডটা ভিডিও আকারে করে রাখ, কার কত জমি, কত কি, এবং ধান কাটা তোলা পর্যন্ত কত কি ফলন হলো, সেটার একটা রেকর্ড দেখাতে হবে ঘর ঘরমে, সবাইকে এস্টিমেট করে দিতে হবে। এটাই হচ্ছে রাজ পদ্ধতি, বুঝতে পারছিস? এটা সদরি পদ্ধতি, মানে তোরা যে তোর নিজের আত্মীয় স্বজন পরিবার জ্ঞাতির জন্য যে পরোপকারী, ওইটাই তো রাজকর্ম, ওটাই শ্রী বিষ্ণু কর্ম। এই লক্ষ্মী পূজা হরিনাম করা, এতে ভগবান প্রসন্ন হচ্ছেন না। পরার্থে উৎসর্গকৃত প্রাণী হচ্ছে প্রাজ্ঞম, তাকে হরি পছন্দ করে। তুমি ত্যাগ করবে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, গরিব হয়ে ত্যাগ সবকে দান করে দাও, কিন্তু হরির মতন হওয়ার চেষ্টা করো, এইটা হচ্ছে হরির রাজপথা। কিছু বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, তা তুই, আমি যে কথাটা বলছি, এই কথাটার মধ্যে একটা সাধুর মধ্যে তোকে শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, যে আমরা নিজেরা এই স্কুল কলেজের ছেলেনালিগুলো কি পড়ছে বা কি করছে, এগুলোর এই কাজগুলো তারা ভিডিও আকারে খাতাতে নোট করবি, এবং প্রত্যেককে 10 দিন 15 দিন অন্তর অন্তর হ্যাঁ ডিউটি চেঞ্জ করতে হবে, মানে সবাইকে যেচেছি তুমি হবে, তুমি হবে, তুমি হবে, মানে এইটা রাজ দায়িত্বটা আপোষ, কিন্তু ওটা রসগোল্লা নয়, যেমন মমতা ব্যানার্জি বা মোদি এটাকে রসগোল্লা ভাবছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? দায়িত্ব বোধ করে ত্যাগী হয়ে এই যে রাজপথা রাজনীতি নেতার চয়নটা, ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস এবারে? তাহলে ওইটা করে দেখাতে কিনা, তুই তো আমার কাছে এসেছিলি আগে খবরি খাওয়ার জন্য, চিন্তা করেছিস, তোকে লাগিয়েছিল। তাহলে তাদের মধ্যে শোন, তাদের মধ্যে তোদের আত্মীয়রা কিছু বাইরে আমেরিকাতে কোথাও গিয়ে বন্দি হয়ে মারা গেছে। হ্যাঁ, ওই যে খারাপটা কথাটা এইটাই যে রেকর্ড করতে হবে, যে তোর শরীরটা খারাপ, একটা অন্য লোক রেকর্ড করতে হঠাৎ করে কালকে মরে গেলি, এই যে একটা কথা বলছি, আজকের দিনে কে কদিন বাঁচবে কেউ বলতে পারছে কি? হ্যাঁ, তাহলে কেউ কথা বলতে পারছি যে হঠাৎ করে মরে যাবার ভয় হচ্ছে, এই যে কফ হচ্ছে বা জয়েন্ট পেইন যা কিছু দুর্বলতা আছে, কেউ হঠাৎ করে বলতে পারে যে মমতা কাল বেঁচে থাকবে, মোদি কাল বেঁচে থাকবে? তাহলে এই যে একটা দুঃসময় এসেছে, যেটা মানুষ ভয় পাচ্ছে কে যে কবে বাঁচবে হার্ট অ্যাটাকে, তাহলে একটা কথা বলছি, বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, তা সেই কম্পাউন্ড জল, ওই যে মেশিন সে থান্ডারিং করছে, এই যে ঘটনাগুলো, এই তোরা সামতালপাড়া, এই তোদের পাড়ায় একটা কমিটি তৈরি করবি, আইদিকে কি বলছি দেখ, এখন তো ধান কাটা শুরু হয়নি, হ্যাঁ, এদিকে রাস্তা, এদিকে আমার কাছে আয়, পালিয়ে এদিকে আয়, পরে বলছি আয়। এই দয় দে, তুই কথাটা আলোচনা করে যারা যারা বেঁচে আছো তোরা একটা কমিটি তৈরি করে দে, স্কুল কলেজের ছেলে নিয়ে গ্রামে গ্রামে কাঠ জমি দাঁত রেকর্ড যা মনে আছে এটা রেকর্ড করে অ্যামাউন্ট করে ওগুলো ভিডিও কর, বুঝতে পারছিস? এই কথাটা আবার একটা কমিটি করবে, মানে প্রথমে একটা টিম করবে, সে কেমন করে করলো, হ্যাঁ, তারপরে আর একটা টিম করবে, মানে কারো যেমন ছুটে না যায়, বুঝতে পারছি ব্যাপারটা, কারোর মধ্যে ক্ষোভও না থাকে, আর প্রত্যেকটি লোক এই যে রাজকার্য, এটাকে রাজকার্য বলা আছে, এইটা করলে তাদের চাকরি পাওয়ার
তোমরা নতুন একটা পদ্ধতি দেখাচ্ছ, বুঝতে পারছো? নির্বাচন, রাজা বা নেতা পার্টির উপরে হঠাৎ করে একে করে দিল, সেটা সে পাকার বাড়ি করবে, অন্যগুলো ইয়ে করবে, সেটা নয়। বুঝতে পারছি ব্যাপারটা? এটাকে একটু আমাকে তাহলে এই আমি একটু কথাটা রেকর্ড করে রাখলাম, তোরা আলোচনা করবি এইসব বিজনেস, পাড়াতে গিয়ে আলোচনা কর। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। দিলীপ রায়কে বলবি, এই এই দিলীপ রায়কে দ্বিজেনদের বল, जैसे इतना रूप से सर्वनाश, ये पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करके इनको गिराया गया आकाश से प्रेशर क्रिएट करके, वो जो तूफानी लो प्रेशर करते ऊपर से टुवर्ड्स लो, और आप अपवार्ड जो होगा अपर प्रेशर। তুমি কি দুধের ব্যবসা করো নাকি? না, তবে গাড়ি দিয়ে দুধের নিয়ে নিয়ে যা। তোর ঘর কোথা? তুই এই এদিকে আয়, তবে তো পেয়েছি। তো তো এইটুকু শোন না ঘোড়া দিয়ে, তুই যখন ঘরে আসবি সন্ধ্যেবেলার দিকে, তো শুশনিগড়ে যারা আত্মীয় এই যারা সমজাতে তাদের একটা টিম হবে, তারা টিম করবে ছেলে পুলে দিয়ে, তোরা বলবি এগুলো ভিডিও নে, জমির খাতা রেকর্ড কর, কে কেমন আছে ভিতরে। আমি রে আমি শুয়ে পড়লাম, দেখ এই যে আমি শুয়ে পড়লাম, আমার ক্লান্তি লাগছে, এই কথাগুলো রেকর্ড করতে হবে। কে কতদিন বেঁচে আছে তার ঠিক আছে কি, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট বা এমনি হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাওয়া, সাপে খাওয়া, নানা রকম বজ্জা খাতে মতের ব্যাপার ঘটছে, বুঝতে পারছিস? তোর টাইটেল কি? কোটাল। কোটাল, আর তুই কোটাল পুত্তর হয়ে আয়, এইগুলো বুঝতে পেরেছিস? এই যে माटी में लपटने का जो कोशिश हुआ है, प्रेशर लो प्रेशर, वो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड से इसको जबरदस्ती पर्टिकुलर मेरा ऊपर गुस्सा करके, और भी खेत है उतना नहीं गिरा, लेकिन इन क्षेत्रों को, मेरा 2 क्षेत्रों को इस तरह का एग्जाम्पल क्रिएट किया है जो देखने में आपको आश्चर्य लगेगा। ग्रेविटेशन धारा के केंद्र की तरफ जाए तो उसको हम लोग लो प्रेशर करें, भूमि के ऊपर तरफ करे तो लो प्रेशर, आकाश के ऊपर करे तो ऊर्ध्व प्रेशर, अपर प्रेशर, हाई प्रेशर। हाँ, हमारा पड़ाव में होने मुश्किल है, कोई जिंदा है क्या, कहाँ है, उनके ऊपर घर में दबाव ज्यादा है, हार्ट अटैक करके मार देगा। तो ये जो अपमृत्यु घर में, ये सब बात को रिकॉर्ड करना, अपना स्तर में राजा चयन करना, जो मैं जदा जदा धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत, ये जो झूठा राज प्रशंसा राक्षस होना चाहिए, काया पेंट करके देवी हो रहा है, झूठा बात से, नाटक से, कथा से, राक्षसी मायावी तरीके से सारा राजा नेता बनने की दुर्वृत्त दुर्जन, जो सारे परिहर्तव्य परिवर्जन देव वर्जित मिथ्या कथा राक्षसी मायावी चले से सारे नेता रूपे परिलक्षित हो, झूठा